So, good day sir. So, ang ako napili nga libro is Roommates by Skyle Found. So, introduction. Roommates is a contemporary BL or boy love and bromance web novel. So, saya ka BL story. Tapos, it was first published on Scribble Hub in August 29, 2017. Blending a romance, comedy, and emotional growth. The story explores themes of identity as ito about nera sexuality, friendship, kay nag-start man nila pagiging sangkay, and the slow development of love between two unlikely roommates. So, ngadahan slow development. So, nag-start hira pagkasangkay hasta nala naghinihina nga na in love na nga nila sa tosa. So, I choose this book because I really love BL stories or relationships. Like, since pandemic talaga guys, nakikita talaga akong mga BL series. Tapos, pag nakikita akong mga lalaki nga magjowa, dali ko hiragid babash, like mas bet ko lugod halos tang mga sangkay na lalaki baga ginkukan ko nala hiragin ginship ko nala kay kalurong-lurong tulo. So summary, they meet as college roommates and unexpectedly form a close friendship. So siya nira nga pagkita is nga tuhan era dorm. So hikuan ang pag-transfer na ni Beron nga to Hanera dorm nga to nera nagakilala, tapos nagasangkay dayon hera nga bagat naging open na hera, and the way hera mag-introduce it era self sa usa is kan talaga hera in open talaga hera, like hitim for an era pala pagkita is nagkyakan dayon hitim kambiron na diri hiya straight. So to very open talaga hitim nga the first day pala. So as they navigate their first year at Stanford, the relationship involves from platonic camaraderie into something deeper and more complex, testing their identities, desires, and emotional boundaries. So dito talagahan first year palera ato na talaga na mga challenges harap house at usa na iya ka pa man identities na like kan koan kambiron nakikita na but nasasabtan na niya kung ano talaga hiya. So time, contemporary, modern day, place has Stanford University campus, which is anira eskwelahan, California, ang lugar ni Beron, syempre nila dorm, frat house, and college related settings. So main conflict and storyline, the core tension lies in the emotional and sexual tension between Tim and Beron, as their friendship depends both comfort their own expectations and feelings, especially Biron, who is grappling with his sexuality and societal pressures. So, Biron kasi is katika nga pala still pa talaga niya na amin or diri talaga niya nayayakan na diri hiya straight kaya niya pagkakaram or iya niya kaniya sarili is straight hiya. So like may niya napapansin nga kuan nga diri talaga hiya straight pero na hadlok talaga hiya kon nga bangin ko niya i-judge kung dito asya bagat na diri pag amin niya diri talaga hiya straight. So the characters, so Tim, nerdy, sweet, kuan hin openly gay freshman. So Tim as kon lahiya him
Nerdy lahiya, sweet sweet lahiya, diri diri kuan diri hiya kuan diri hiya preset mga gay nga mga OA charis. So Hiberon, a popular athletic and traditionally masculine football player, yakan pa at first claims to be straight. So Hiberon, ginya ka na talaga niya nga straight hiya kay diri pa niya ginaamin niya diri straight kay ipagkakaroon niya kay straight hiya kay damot iya nakakafubo nga mga girls, mga party so that way nakakaya ka niya nga straight hiya, diba? Grabe ka nak. So Lester, hiliro ti Lester is an era sangkay ni team ngan ni Beron nga tuhan frat party. Nakilala ni team nga tuhan frat party, so but ini Lester but nagusto hilat hiya nga to kan team, very flirty yang ato ato nga time kay nagusto nga niya kan team takahitim na diri. Grabe. So team's dad, ilat an papalot ni team diri gad hiya na diri good hiya focus nga to, wari may focus nga to hiya, pero na-mention dito nga papa ni Tim is very supportive talaga ha iya since bata pa hiya nga sugad hitim nga gay hiya kay anya kan gan storya dito ni Tim na madakunuhan bata pa hitim is aniya mga panggius, aniya mga wants is diri talaga pan lalaki day tas iya papa iya talaga papa ang nagyakan ha iya nga diri hiya normal na lalaki diri hiya na straight talaga ginyakan iya talaga ginyaknan hitim nga diri talaga straight, kumbaga sugad din hiya sugad din kumbaga waray mag-judge aniya papa kundi sumuport lahiya, so supportive talaga siya. So themes and messages. So roommates isn't just a love story, it's a journey about self-discovery, emotional vulnerability, and finding love where you least expect it. It explores how opening up to someone can change the way you see yourself and the world around you. So yung di roommates diri lahiya story la diri lahiya love story ni Tim, diri lahiya love story nera ni Beron, kundi may gyap didto, may journey gyap nera didto, tas like self discovery na mas nasabtan ni Beron nga diri talaga hiya straight, tas grabe. So adin mga theme niya love, syempre love nga nabuo nera, friendship turning into love, so yan pa their first friends anay tapos amo na to naging into lover na, so self acceptance. Both characters go through their own personal growth and it's so satisfying to watch. Yeah, self acceptance, healing. So personal interpretation of the message, so di nakabutang nga to me the book is saying you don't have to be perfect to be loved, you just have to be real. So and that's something a lot of the people need to hear. So yeah, totally what nga it kung talaga diri mo kailangan maging perfect para kala mahalom, dapat maging totoo kala kung ano ka, diri mo ba itatago or di ka lang papanggap para kala mahalon nak. Grabe ka. So personal opinion, what I like, syempre the chemistry nera like friends pala hera, the way hera mag-open house at usa, the way hera very comfortable, the way hera maging protective sa usa, labi na Hiberon very protective talaga hiya kan Tim kay kuan hitim hin
sweet boy man niya. So the tension, yeah, I really like the tension talaga, labi na kung may an era an era sex scene, grabe talaga. So what I didn't like, so an dislike ko lang ni na book is an mga an era mga like okay gad la na may dito bastos na part nga or do na scene, pero ang mga wordings nga to, taray wordings, ang mga word dito or ang mga panya ka talaga like diretsuhan talaga, like, duro na baka bastos, yeah, pati ungol daya adto day. So favorite scene, so ang favorite scene liwat is nga dahan nahubog hi team nga anti kang heraha ha frat party. So kan kasi hiya ang frat party kasi is marami ni hiberon kay taragad to talaga hiya. So nahitim kasi is naging curious siya kung ano tayo hinabot party, kung ano may nga ito nga frat party. So ito nga frat party, based on nga to story, ito nga frat party is mas more on mga gay ta ato dito. So tapos meron dito mga alams na, tapos kubad to hera, tapos asya to nakilala na niya dito Lister, tapos after to kana to nahubog hitim, tapos ginalalayan daw ti Beron tika to na era dorm, tapos nagsinuka hitim, tapos ayun asya paborito ko iya kain pagkahubog ni Tim, may nahinabuha era ngadtohan era room day, asya favorite scene ko talaga. First adto nga may nahinabuha era. So would I recommend it? So yes, 100%. Labi na kun bet name mo magkitahin friends to lovers talaga. Ayun. Tapos yes, kung labi na kung bet nimo magkita mga BL ganon or magpinasan BL, ako kasi is dere talaga ako mahilig magpasahin BL, gusto ko talaga nakikita ko talaga, gusto ko series talaga, pero cheap mas bagat bet ko yan na ang nabasa ko iya taraya kaya na-imagine ko man hiya. So conclusions, roommates is more than just a romance. It's about connection, emotional healing, and choosing love even when it's scary. It's soft, warm, and easy to get lost in. So yakan pa man di is roommates dere lahip kuan kanan romance talaga, and kuan talaga and choosing love even when it's scary. So an bagat an kuan ni dadi is ikuan ni hiberon kay di ba yakan pa man is dere nahadlok talaga yang nga i-judge siya it makapaligid iya, pero still gimpili lagap niya hitim nga love, diba? So lesson learned, be honest with your feelings, be honest with your feelings, it's okay to be scared, but don't let fear stop you from letting someone in. Love often shows up when you're not looking, but it's worth the risk. So, Ashalata sir, thank you. Feel free to ask if you have something na di rin naiintindihan sa akin. Thank you.